기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 부활하신 그리스도께서 우리에게 영원한 약속 주심을 감사드립니다. Gracias te damos por habernos dado la promesa del Cristo resucitado. 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 하시는 임마누엘 누리게 하옵소서. Permítenos disfrutar hasta el fin del mundo de la promesa de Emmanuel. 쿠바와 전 세계 복음하는 그날까지 말씀 듣는 모든 주의 종들에게 성령 충만은 주옵소서. Bendícenos y llénanos con el Espíritu Santo hasta que se cumpla el evangelismo en Cuba. 하나님 나라가 임하며 눈에 보이지 않는 모든 사단 세력이 그리스도 예수 이름 앞에 무너지게 하옵소서. Que el reino de Dios venga sobre nosotros y que toda esa oscuridad de Satanás que está controlando el mundo se derrumbe. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 하나님 말씀은 사도행전 4장 12절입니다. La palabra del día de hoy es Hechos 4:12. 4장 12절 우리 클라우디아 전도사님 읽어주시길 바랍니다. La palabra Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 아무 것이나 하나 잘 믿으면 되지 않느냐 이런 말을 많이 합니다. Hay muchas personas que dicen que si no podemos creer en cualquier cosa. 그분은 제가 알기로는 구원받지 못한 분. Pero obviamente este tipo de personas no han podido recibir la salvación. 오늘 성경 구절에 다른 이로서는 구원을 절대 받을 수 없습니다. Por eso es que el versículo hoy dice que en ningún otro puede haber salvación. 천하 인간에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Porque no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. 오직 그리스도 이분을 통해서만 하나님을 만날 수 있습니다. Solo a través de Cristo podemos encontrar a Dios. 지난주에는 왜 인간은 행복이 없나? La semana pasada vimos por qué la gente es infeliz. 밀리디스 우리 성도님 행복하다 하더라고요. Milady dice que ella es feliz 감사하지요. y estoy muy agradecido. 왜 행복하냐? Y le pregunté por qué 그리스도 때문이라고. y dice que por Cristo. 까띠가 입을 실룩 하는데 Katy se está riendo 그건 사실은 굉장히 감사하지요. y eso es algo de lo que estar muy agradecido. 그리스도를 통해서 하나님을 만나지 못한 사람은 행복한 척. Porque las personas que no conocen de Cristo, ellos pretenden ser felices. 근데 그걸 언제 알 수 있느냐? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer esto? 문제를 만나면 알 수 있어요. ¿Y cuándo podemos conocer de esto? Es solo cuando vienen los problemas. 문제를 만나도 멘탈이 강한 사람은 굉장히 잘 속입니다. Porque las personas que aunque son mentalmente muy fuertes, cuando vienen problemas, son engañadas. 까띠가 만약에 복음을 못 얻는다 속일 수 있어. Que Caterina ella no pueda disfrutar del evangelio puede ser engañada. 얼굴 이쁘지. Es bonita. 화장빨 잘 받을 것 같이. Parece que se hace buen maquillaje. 그럼 뭐 아주 복음을 누리는 듯이 그래 볼 수 있단 말이에요. Entonces significa que puede aparentar que está disfrutando bien del evangelio. 우리나라에 그런 분들 많이 계시거든요. En Corea hay muchas personas así. 그러다가 어느 날 결정적인 순간에 무너져. Pero un día pueden ser derrumbadas completamente. 답부터 내겠습니다. Entonces vamos a dar desde la respuesta. 그리스도를 통해서 하나님을 만나지 못한 사람은 300% 행복 없습니다. Las personas que están alejadas de Cristo, el 100% de ellas no tiene felicidad. 왜 그러면은 하나님을 떠났습니까? Entonces, ¿por qué abandonaron a Dios? 원죄로 말. Es por el pecado original. 보통 교회 다니는 사람들이 죄라는 단어는 알아요. Porque normalmente las personas de las iglesias normales, ellos conocen acerca de la palabra pecado. 근데 원죄는 잘 몰라요. Pero realmente no entienden lo que significa pecado original. 내가 지지 아니한 죄를 말. Estamos hablando de esos pecados que no he cometido yo directamente. 근데 그게 나의 죄라. Pero es mi pecado. 근본 하나님을 모르는 죄. Es el pecado original de no conocer de Dios. 하나님을 떠난 죄. Es el pecado de estar alejados de Dios. 그 문제를 인간이 풀 수가 없단 말입니다. Este tipo de problemas de pecado es imposible que el ser humano lo resuelva. 그래서 계속 인간에게는 문제가 와요. Por eso es que continúan viniendo los problemas a las personas. 이 거기에 대한 해답이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? 항상 노는 그리스도. Es lo que siempre decimos y es Cristo. 오늘 그리스도를 모른다면은 뭔가에 집착을 해야 돼요. Entonces hoy vamos a ver que siempre que si no conocemos de Cristo vamos a estar pues poniendo toda nuestra concentración en algo más. 뭔가
뭔가의 중독 상태에 빠져야 돼. Significa que vamos a caer en un estado de adicción con otras cosas. 여러분 미국이 기독교 국가예요. Porque Estados Unidos es una nación cristiana. 그분들이 입만 열면은 Jesus Christ 해요. Porque si le estamos hablando incluso de Emmanuel, ellos van a decir Jesucristo. 그분들이 문제만 내면 오 마이 갓 이래 합니다. Cuando viene algún problema, ellos van a estar diciendo siempre, oh my God, que significa, oh Dios mío. 근데 지금 트럼프 대통령이 마약 때문에 굉장히 관세 정책 여러 가지로 많이 정책을 펼친다는 말은 그만큼 심각하단 말이죠. Porque el presidente Trump, por el problema de las drogas que han estado afectando tantos años, ha levantado los aranceles y es porque es muy grave este problema ya. 미국의 켄싱턴 거리를 아십니까? ¿Conocen de la calle Kensington en Estados Unidos? 이야, 진짜 제가 영상을 보니까 정말 좀비. Yo lo he visto en muchos videos y parecen zombies. 영화에 요즘 좀비 영화가 많이 나오거든요. Porque si ustedes en las películas últimamente salen mucho los zombies. 그냥 뭐 감독이 그렇게 만들어내는데 실제로는 아니야. 진짜야 말. Porque parecería que es parte de una escena de una película, pero no, es la vida real. 기분 좋은데 마약하자 없어요 그런 사람. No hay una persona que diga que porque se siente bien vamos a hacer droga. 뭔가가 쾌락을 찾고요. Significa que hay algo que lo tiene atrapado. 뭔가가 만족이 없는 거예요. Significa que hay algo que no le da esa satisfacción completa. 여러분 짐승이 마약하다는 말 들어봤습니까? ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de que un animal haya hecho drogas? 술은 취하더라 짐승이. ¿Se ha emborrachado algún animal? 뭐 원숭이 코끼리 가면 그 점에 알코올성 강한 식물 먹게 취해가지고 넘어지더라고요. Porque he visto videos que le dan un poco de bebida a un mono y termina como borracho, pero eso es por culpa del ser humano. 인간만 자기 몸에다가 주사를 놔요. Solo el ser humano es capaz de poner esas inyecciones en su propio cuerpo. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 영적인 존재라. Porque es un ser espiritual. 짐승은 영적인 존재가 아니에요. Los animales no son seres espirituales. 그 말은 영적인 존재는 영이신 하나님을 만날 수 있는 그런 중요한 인물이라. Significa que ese ser espiritual fue dado al ser humano porque en sí él es una persona muy importante. 그 우리 스스로는 하나님을 못 만나. Pero por nosotros mismos no podemos conocer de Dios 원죄로 말미암아. por ese pecado original. 그래서 막 인간의 몸부림을 치는 거예요. Entonces el ser humano continúa pues poniendo todo su esfuerzo en esto. 그 몸부림 치는 게 좋은 뜻을 말하면 종교. Pero esforzarse con nuestra propia voluntad, eso es lo que en otras palabras se le llamaría religión. 하나님을 만나지 못한 건데 그냥 교회 다니는 거예요. Porque no pueden conocer de Dios, pero aún así van a la iglesia, 성당 다니고 van a la catedral, 절에 다니고 están yendo a los templos budistas. 그건 종교. 내가 스스로 찾아가는 거예요. Esa es la religión porque es algo que yo busco por mi propio esfuerzo. 영적인 존재이기 때문에 어떤 사람 미신에게 절하고 우상 숭배합니다. Porque están caídos en esa religión, pues terminan cayendo en el misticismo y haciendo idolatría. 그래도 해결 안 되거든요. Pero eso no les resuelve sus problemas. 그럼 인간은 뭔가에 막 집착을 해야 돼. Y al final terminan obsesionados con algo. 집착은 절대 나쁜 의미거든요. Y obviamente la obsesión es un mal significado. 이게 어느 날 나도 모르게 알코올에 중독되기도 하고요. Porque un día, sin yo darme cuenta, termino siendo adicto al alcohol. 마약에 중독이 되기도 하고 Termino siendo adicto a las drogas. 도박에 중독되기도 하고 Termino siendo adicto a los juegos. 사이버 게임 그런 데도 막 계속 빠지는 거예요. Termino siendo adicto a los juegos, a los videojuegos. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 영적 존재. Porque son seres espirituales. 영이신 하나님을 만나지 못하면 결국은 그렇게 빠져들게 되었습니다. Porque este Dios en espíritu no lo han podido encontrar y terminan cayendo en estas cosas. 그 말은 이 말이에요. Entonces lo que quiero decir es esto. 나 정말 하나님 만나고 싶어. Yo realmente quiero encontrar a Dios. 하나님 만나게 좀 해줘. Entonces permíteme encontrar a Dios. 말은 그렇게 안 하는데 할 줄 모르는데 Y hay veces que las personas no saben decir estas palabras. 내 행동에 막 영혼이 갈급함이야. Pero cada uno de mis hechos pues parece como si estuviese en conflicto. 이게 영혼이 절규한단 말이야. Significa que mi alma está en conflicto. 거기 다시 뭔가 채워야 되잖아요. Y yo necesito llenar esos espacios con 내 algo. 영혼 속에 하나님으로 채워야 되는데 못 채운단 말이에요. Yo necesito llenar esos espacios con Dios, pero no puedo llenarlo con eso. 이게 다른 걸 채우잖아요. Entonces termino llenándolo con otras cosas. 갓난아기가 배고프면요, 엄마 젖을 못 먹어 자기 손가락 빤다니까. Porque un niño pequeño cuando tiene hambre y no puede tomar del pecho de su madre, termina incluso chupándose el propio dedo. 대리만족. Porque es para satisfacer esa 뭔가를 necesidad. 채워야 돼. Debe de llenar esa necesidad con 그래서 algo. 막 술로 채운다니까요. Entonces lo llenan con el alcohol, 마약으로 채우고요. lo llenan con las drogas,
노름으로 채우고 lo llenan con cualquier otro juego. 인간이 그렇게 된다는 거예요. Ese es el ser humano. 그래서 아무리 눈에 좋은 것이 있어도 내 영은 그 눈에 보는 것으로 안 채워지는 거야. Por eso es que termino siempre yo cayendo en esos problemas y llenándolo con esas cosas que son visibles a mis ojos. 그래서 전도서에 나옵니다. Pero esto sale en el libro de Santiago. 인간이 하나님을 사모할 수 있도록 마음을 주셨다니. Que Dios le dio al ser humano un corazón para buscar de Dios. 근데 우리는 못 만나 하나님을. Pero nosotros no podemos encontrarlo por nosotros 왜 못 mismos. 만날까요? ¿Por qué? 그것을 세상 어디에서도 안 가르쳐 줄 거 아니에요. 못 가르쳐 주는 거지. Esto no es algo que el mundo no te lo puede enseñar, no lo quiere enseñar, sino es que no puede enseñarlo. 그래서 평상시에는 잘 모릅니다. Por eso es que las personas en su día a día no lo conocen. 문제 터지면은 그때 내가 정말 행복한지 불행한지 답이 있는지 답이 없. Solo cuando viene un problema grande, en ese momento es que sabemos si estamos en lo correcto o no y si tenemos respuesta o no. 간단합니다. Pero es sencillo. 인간이 불행한 것은 하나님을 떠나서 그래요. La gente tiene esa infelicidad porque está separada de Dios. 그래서 결론을 가지고 나갑시다. Entonces debemos de salir ya con la conclusión. 하나님을 떠난 생활이 내 삶에 불행이 계속 온단 말이에요. Porque la vida separada de Dios, en conclusión, siempre lleva a miseria. 그러면은 왜 우리는 하나님을 만날 수 없습니까? Entonces, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? 아까 다 말씀드렸죠. Antes lo habíamos dicho ya. 첫째, Lo primero 인간은 하나님을 떠나. es porque el hombre está separado de Dios. 그 말은 내 육신은 살아 있는데 En otras palabras, es que mi cuerpo está vivo, 내 영이 죽었다는 말이에요. pero mi espíritu está muerto. 몸은 살아 있지. El cuerpo está vivo, es verdad. 성경 보니까 허물과 죄로 죽었던 Porque la Biblia dice aquellos que estaban muertos en pecados y transgresiones. 하나님을 만나지 못한 사람 영이 죽은 거예요. En otras palabras, es que aquellos que no pueden encontrar a Dios están muertos en 몸은 espíritu. 살아있지만 El cuerpo está vivo, es verdad. 그걸 보고 좀 안 좋은 표현을 읽겠습니다. Pero en otras palabras un poco más fuerte puede ser de esta forma. 아이고 이 짐승 같은 인간아. Este ser humano que es como si fuera un animal. 짐승은 하나님 안 만나도 되니까. Porque los animales no es necesario que encuentren a Dios. 원래 우리 인간은 하나님과 함께하도록 그렇게 만들어진 거예요. Porque Dios creó al ser humano para que estuviese con él. 창세기를 펼치면 바로 그렇게 나와 있습니다. Si abren la Biblia en el libro de Génesis sale directamente así. 1장 27절에 나와 있어요. Sale en Génesis 1:27. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 만드시되 Porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. 남자와 여자를 만드시고 Lo creó hombre y mujer. 원래 우리 인간의 모습 Esa es la forma original del ser humano. 하나님의 영이 함께 했다는 말이에요. Significa que Dios es en espíritu para estar con nosotros. 그런데 타락된 이후 하나님의 영이 떠났단 말이에요. Pero luego de la caída fuimos separados completamente de Dios. 그래서 영적 사망이라 Por eso es que se llama que es una muerte espiritual. 영적 거지라 Somos vagabundos espirituales. 영적으로 방황한단 말이에요. Significa que espiritualmente estamos vagando. 그래서 아무리 육신의 것으로 채워도 이게 만족이 없어. Por eso no importa cuánto lo intentemos llenar con las cosas materiales o físicas, no podremos. 살리는 것은 영이기 때문에. Porque las cosas que salvan son las espirituales. 그래서 여러분 구약을 보게 되면요. 하나님을 떠난 우리에게는 하나님께 나갈 때는 반드시 피 제사가 있어. Por eso es que si lo vemos en el Antiguo Testamento, la única forma de restaurar haber estado alejados de Dios era a través del sacrificio de sangre. 구약의 피는 신약의 십자가를 상징합니다. En el Antiguo Testamento se representa con la sangre y en el Nuevo Testamento se representa la cruz. 구약의 어린 양은 신약에는 예수 그리스도를 말해요. En el Antiguo Testamento habla sobre el Cordero y en el Nuevo Testamento es Jesucristo. 어린 양 피 없이 예배를 드렸는데 그게 저주가 임하네. Que con el Cordero se diera el culto, pero no se hiciera ese sacrificio de sangre, pues vendrían maldiciones sobre ese lugar. 그 말은 예수 그리스도 믿지 아니하는데 교회를 가 이 말이에요. Significa, en otras palabras, que sin creer en Jesucristo siguen atendiendo a la iglesia. 미안하지만 저주와 재앙이 임하네. Lo sentimos mucho, pero
eso terminará viniendo maldiciones sobre esa persona. 그 인물이 가인이에요. Y esta persona fue Caín. 그래서 하나님의 영이 떠났기 때문에 사단의 영이 그 인간의 영을 사로잡았다. Porque el ser humano en espíritu se alejó de Dios, este espíritu de Satanás tomó el control de todo. 교회를 열심히 다녀도 내가 하나님을 만나지 못했다. 미안합니다. 사단에게 잡힌 영이에요. No importa cuán fervientemente yo asista a la iglesia, si no he conocido de Dios, pues lo siento mucho decirlo, pero están siendo atrapados por Satanás. 그래서 개인, 가정, 나라, 예수 그리스도 없다. 미안하지만 무너지. Por eso es que si personalmente la familia, la nación no les importa a Jesucristo, están siendo atrapados. 하나님을 떠났기 때문에요. 지식, 지혜도 어두워져요. Entonces, porque estamos lejos del conocimiento, de estar cerca de Dios, pues obviamente esto influye sobre la sabiduría. 그래서 혼미하게 돼가지고 하나님의 뜻도 몰라. Incluso se vuelve tan oscuro que no conocemos ni siquiera cuál es el deseo de Dios. 하나님의 말씀을 받아도 깨달음이 없어 지겨워. Porque recibimos del mensaje, pero no entendemos de la palabra, nos cansa. 부부인데 남편이 30년 교회를 다녔어요. Esta es una pareja y el esposo ha atendido a la iglesia por más de 30 años. 교회 갔다 하면은 좋은데 Cuando él regresa de la iglesia dice que le gustó, 성경을 한 번도 본 적이 없고 pero no ha visto ni una sola vez la Biblia. 기도할 줄도 몰라. No sabe ni siquiera orar. 왜 교회 갔느냐? ¿Por qué va a la iglesia entonces? 부인 때문에. Por su esposa. 이게 쉽게 말하면 불신자예요. Significa en otras palabras que es un no creyente. 이분 만나가 복음 전하고 영접하고 그때부터 잠이 안 온다고. Y luego de conocerlo, antes de conocerlo, él se dormía mucho en la iglesia, pero luego de que lo conocimos ha cambiado. 그렇습니다. Es así. 내 안에 성령이 계시지 않으면 졸음이 와요. Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, pues vendrá ese sueño en medio del culto. 목사님 예수 믿는데 그럼 나 왜 이리 잠이 옵니까? Pero pastor, si yo creo en Jesús, ¿por qué estoy tan somnoliento en el culto? 둘 중에 하나겠죠. Es una de dos. 너무 피곤하면은 잠이 올 수 있겠죠. Si estás muy cansado, pues obviamente tendrás sueño. 매일 잠이 온다. 그걸 이제 영적 문제고. Si todas las semanas tienes sueño, pues eso es un problema espiritual. 이게 영은 하나님을 만났지만 삶이 너무 엉망이면은 사실은 어려워. Porque si en espíritu has encontrado de Dios, pero tu vida en sí es un desastre, es muy difícil poder tener una vida normal. 하나님을 떠났기 때문에 문제가 올 수밖에 없잖아요. Porque estamos alejados de Dios, no queda otro remedio que los problemas vengan. 그래서 막 내가 하나님을 만나기 위해서 막 몸부림을 치는 거야. Entonces continúo haciendo todo tipo de esfuerzos para intentar acercarme a Dios. 인간의 노력, Es el esfuerzo humano. 인간만 Es solo el ser humano. 영적인 존재이기 때문에. Porque solo el ser humano es un 그래서 ser espiritual. 하나님을 찾는 본능이 인간에게만 있어요. Pero hay este tipo de ser humano que quiere encontrar de Dios siempre. 또 착각합니다. Pero se equivocan. 내가 진실하면은 하나님을 만날 수 있겠다. 그거 아니에요. Porque yo soy muy honesto, muy sincero, pues puedo encontrar de Dios, pero no es así. 아이 내가 종교를 가지면 되겠지. 천천만만의 말씀. Si yo tengo algún tipo de religión, podré encontrar de Dios, pero esta es una respuesta equivocada. 내가 뭔가 사상과 철학을 가지고 있으면은 하나님 만나겠지. Si yo tengo algún tipo de ideología o filosofía, puedo encontrar de Dios, pero terminan fracasando también. 더 허무한 인생 됩니다. Tendrán incluso una vida más vacía. 왜 진실, 선행, 종교, 철학으로 막 답을 얻으려고 합니까? ¿Por qué intentan buscar la respuesta a través de la sinceridad, de las religiones o de la filosofía? 그 사람들 하나 모르는 게 있어요. Es algo a que ellos no conocen. 원죄가 뭔지를 몰라서 그래요. Esto es porque las personas no conocen acerca del pecado original. 근본 원죄를 해결하지 못하는데 막 몸부림친다 더 어려워요. Que no hayan podido tener la solución a ese pecado original, pues será su vida más difícil después. 그래서 구원받지 못한 사람은 절대 하나님을 만날 수 없습니다. Por eso es que las personas que no han recibido salvación no podrán encontrar a Dios. 그 말은 먼저 구원을 받아야만 하나님을 알 수 있다는 말이 되겠죠. En otras palabras, es una vez que recibamos salvación, podremos encontrar a Dios. 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿cómo lo hacemos? 거듭나야 됩니다. Debemos de ser hechos nuevos. 신학적으로 중생. Significa teológicamente como 그래야만 renacer. 하나님을 만날 수 있고
힘으로 내 영이 하나님을 볼 수 있는 거예요. Solo de esa forma podemos encontrar a Dios y poder de mi alma, en mi espíritu, estar con Dios. 구원은 받아라. 도대체 구원이 뭡니까? Recibe la salvación, pero ¿qué es en sí la salvación? 예수 믿어서 죽어 천국 간다 맞는데 그래 가지고는 제대로 구원을 모른다는 말입니다. Cree en Jesús y podrás ir al cielo, es correcto, pero solamente con esto no es correcto ver la salvación de esta forma. 사단은 전 세계를 장악하고 있습니다. Satanás está teniendo el control de todo el mundo. 구원이 뭐냐? Entonces, ¿qué es la salvación? 사단의 손아귀에서 완전 빠져나오는 것을 보고 La salvación significa ser libre de Satanás. 죄의 권세에서 빠져나오는 게 구원입니다. Ser libres del pecado y las maldiciones, esa es la salvación. 지옥 권세에서 해방받는 것이 구원이다. Ser libres de la autoridad del infierno, esa es a lo que se le llama salvación. 그 말은 나의 과거, 현재, 미래 모든 위기에서 빠져나오는 것이 구원이에요. En otras palabras, esa salvación es poder estar libre del el pasado, presente y futuro y todas esas destino y azar. 구원은 완벽한 것입니다. Porque la salvación es algo perfecto, 힘 있는 사람이 나를 끄집어낸다니까. que es alguien que con mucho poder me ha sacado de ese lugar donde estaba. 우리가 그 쿠바 갔을 때 막 어려움을 당했잖아요. Cuando nosotros fuimos a Cuba, enfrentamos muchas dificultades. 뭐 경찰에서 와서 우리를 조사하고 안 그랬습니까? Vino incluso la policía, intentó investigarnos y todo. 힘이 있는 이스마엘이 와가지고 우리를 또 건져내지. Pero gracias a Ismael, que tiene mucha fuerza, pudimos salir de ese problema. 이게 구원을 이해를 그렇게 시킨단 말이야. De esta forma podemos entender fácilmente qué es lo de la 나 salvación. 스스로는 해결을 못해. Es que yo no puedo resolverlo por mí mismo. 누군가는 나를 건져내야 돼. Tiene que venir alguien a rescatarnos. 구원자. Es el Salvador. 그분이 누구냐 말이야. Entonces, ¿quién es este? 그걸 알고 바르게 신앙생활 해야 돼요. Debemos de conocer de esto para poder hacer correctamente de nuestra vida de fe. 구원받지 못한 사람은 지옥 가야 돼. Porque las personas que no han recibido salvación irán al infierno. 지옥은 나쁜 놈이 가는 게 아니고 마귀의 자녀가 가는 곳이에요. El infierno no es un lugar para las personas malas, sino para los hijos del diablo. 내 영혼이 하나님을 만나지 못했다 죽어서 지옥 갑니다. Que mi alma, que mi espíritu no haya encontrado de Dios, pues cuando muera irá al infierno. 이분이 너무 착한데 영혼이 하나님을 못 만났어. Esta persona es muy buena persona, pero no, su alma, su espíritu no ha encontrado a Dios. 억울하지만 지옥 가야 돼. Es algo muy triste, pero terminará yendo al infierno. 왜? ¿Por qué? 지옥은 마귀를 가두는 감옥 속이야. Porque el infierno es esa cárcel, esa prisión donde está atrapado el diablo. 구원받은 사람은 천국을 가. Las personas que son salvas irán al cielo. 그 말은 내 영혼이 하나님을 만난 사람을 말해요. Significa que es posible poder decir esto solamente a las personas que su alma han encontrado a Dios. 구원받은 하나님의 자녀가 천국을 당연히 가는 것이야. Las personas que han recibido salvación como hijos de Dios, pues obviamente irán al cielo. 쿠바 갔을 때 클라우디가 당당하게 자기 집에 들어가더라고. Cuando cuando estuvimos en Cuba, Claudia pudo entrar a su casa tranquilamente. 우리는 조심스럽게 안내 따랐어. Y nosotros la seguimos, pero con mucho cuidado. 그게 정상이지. Eso es correcto. 살아있는 날 동안 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되었다라면은 천국 축복을 누리고 죽어서 천국 가는 것이야. Porque mientras vivamos y podemos estar tranquilos y con la seguridad de esta identidad y autoridad, pues obviamente al morir podremos ir al cielo. 근데 우리는 그렇게 할 수가 없어요. Pero esto es algo que nosotros no podemos encontrar, 영이 죽었기. porque el alma está muerta. 죽은 사람이 움직일 수 없듯이 죽은 영은 노력해도 소용이 없는 거예요. Así que igual que que un muerto no puede moverse, el espíritu muerto es inútil que se esfuerce. 물론 구원받지 못한 건데 교회는 갈 수 있습니다. Obviamente, aunque no hayamos recibido salvación, podemos asistir a la iglesia, 외적인 변화는 일어나요. pero no se va a ver esos buenos cambios. 그러나 거듭나지는 못한 거예요. Pero realmente no tendrá ningún esfuerzo ese cambio externo. 인간의 노력이 좋은 것이지만 그러나 구원 얻을 수 있는 가치는 안 되는 것이에요. Porque estos esfuerzos pueden ser buenos, pero no tienen valor para dar la salvación. 이 땅에 그 어떤 것으로도 천국 얻을 값 있는 것은 없어요. Nada en el mundo tiene el valor para ganarse el cielo. 그래서 왜 인간의 노력이 구원을 얻지 못합니까? Entonces, ¿por qué no se puede conseguir la salvación mediante el esfuerzo? 나의 노력 가지고는 영을 살릴 수가 없어요. Porque a través de ese esfuerzo no puedo revivir mi espíritu.
예수님 직접 말씀하셨어요. Esto lo dijo el propio Jesús. 살려는 것은 영이요 육은 무익하니라. Porque las cosas que salvan son del espíritu y innecesarias son las cosas del cuerpo. 다른 사람이 나를 도와줄 수는 있어요. Yo puedo o me puede ayudar otras personas, 그러나 영은 살릴 수가 없어. pero no pueden salvar mi alma. 아무도 사단을 이길 영웅을 이 땅에 보내신 적이 없습니다. No hay nadie en este mundo que pueda ser capaz de rescatar mi alma de vencer a Satanás. 베드로가 고백을 잘한 거예요. Por eso es que la confesión de Pedro es algo muy importante. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다. Que no podremos recibir salvación a través de 오직 otro nombre. 예수 그리스도만이 우리의 구원자가 되신. Solo es Jesucristo quien es nuestro Salvador. 이 말은 구원은 전적 하나님의 은혜입니다. Significa que la salvación en sí es por la gracia de Dios. 죽은 영이 내 노력으로 말이 안 되는 소리예요. Que mi alma pueda revivir por mi esfuerzo es algo que no tiene sentido. 죽은 영이 열심히 몸부림칩니다. Que el alma que estaba muerta intenta hacer todo el mayor esfuerzo por salvarse. 그걸 보고 종교인, A eso es a lo que se le llama religioso. 그걸 보고 원죄를 모르는 사람. Y eso es a lo que le pueden decir como una persona que no conoce sobre el pecado original. 그래서 하나님이 답을 주신 게 바로 예수 그리스도예요. Por eso es que la respuesta que dio Dios para esto es Jesucristo. 구원은 전적인 하나님의 은혜입니다. Porque la salvación completa es por la gracia de Dios. 로마서 5장 8절에 나와 있어요. Sale en Romanos 5:8. 우리가 아직 죄인되었을 때 Cuando aún estábamos en el pecado, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님이 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다 그랬습니다. porque Jesús, Dios confirmó su amor a través de Jesucristo para nosotros. 그래서 하나님은 우리에게 답을 주셨다니까요. Significa que Dios nos entregó la respuesta ya. 누구든지 예수 이름 부른 자는 구원을 얻을 것이다. Porque todo aquel que llame su nombre, pues será salvo. 그렇다면 예수 그리스도를 가장 정확하게 알아야 되겠죠. Entonces debemos de conocer correctamente de ese Jesucristo. 제가 까띠에게 질문을 합니다. Yo le pregunto a Katy así, 까띠 엄마 밀레디스 어떤 분이야? ¿quién es tu mamá, mi lady? 우리 엄마 쿠바 있어요. Ella puede decir, mi mamá está en Cuba. 그리고 아무 말이 없으면 이제 엄마하고 까띠하고 관계가 별로 안 좋은 거야. Y si no dice más nada, significa que la relación entre ella y su madre pues no es la mejor. 막 까띠가 입에 침이 가도록 우리 엄마 막 하면서 울고 막 보고 싶어 이래야 돼. Pero que Katy ella pues esté hablando de su madre y le salgan lágrimas y hable constantemente sin parar. 그게 바르게 알아야 된단 말이에요. Significa que debemos de conocerlo 예수님을 correctamente. 희미하게 알면은 희미한 삶을 살다가 그냥 겨우 천국 가는 거예요. Conocer de Jesús de una forma superficial, pues vamos a obtener ese tipo de vida superficial y vamos a terminar yendo al cielo sin problema. 예수는 이름입니다. Jesús es el nombre. 이름 뜻 자체가 구원자예요. El nombre en sí, su significado es Salvador. 그 예수님이 그리스도의 일을 하시다. Y este Jesús hizo el trabajo de Cristo. 그리스도 뜻은 기름 부음을 Y el significado de Cristo en sí es aquel que fue ungido en aceite. 예수 그리스도를 바르게 알아야만 내가 하나님을 만날 수 있는 거예요. Solo conociendo de Jesucristo correctamente, mi alma podrá recibir la salvación. 그리스도는 조금 전에 기름 부음 받은 자라 그랬습니다. Acabamos de decir que Cristo es aquel que fue ungido en aceite. 누가 기름 부음을 받았느냐? Entonces, ¿quiénes eran los ungidos en aceite? 선지자, Los profetas, 제사장, los sacerdotes 왕. y los reyes. 이 세 주번을 합친 것을 그리스도라고 말합니다. A estos tres oficios juntos es a lo que se le dice 그 Cristo. 말은 예수님은 참 선지자요. Significa que Jesús es ese absoluto sacerdote. 예수님은 참 제사장이요. Jesús es ese absoluto profeta. 예수님은 참 왕이란 말입니다. Y Jesús es ese absoluto rey. 그 일을 하기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Para hacer esos oficios, ese trabajo, Él vino a la tierra. 다른 말로 하면은 예수님은 인간 근본 문제를 해결하기 위해서 오신 그리스도가 되신. En otras palabras, para resolver esos problemas fundamentales del ser humano, Él vino a hacer la labor de Cristo. 우리 인간의 근본 문제가 뭔데요? Entonces, ¿cuáles son esos problemas fundamentales del ser humano? 하나님 떠난 문제입니다. El estar alejados de Dios, 죄 문제입니다. el problema del pecado 사단 문제입니다. y el problema de Satanás. 그래서 하나님 떠난 여러분에게 하나님 만나는 길을
여신 참 선지자의 일을 하기 위해서 오신 것이다. Entonces, para poder resolver ese problema de estar alejados de Dios que tenemos todos nosotros, Él vino a hacer la labor como el absoluto profeta. 원죄로 말미암아 여러분은 저주와 재앙과 지옥 가야 돼요. A través de ese pecado original, ustedes estaban destinados a ir al infierno con las maldiciones y los desastres. 모든 죄 문제를 대신 담당하기 위하여 십자가에 죽으신 참 제사장. Para morir en la cruz cargando todo el peso de todos los pecados, de todo el pecado de las personas, Él vino como ese absoluto sacerdote. 이 말은 모든 저주와 재앙, 운명, 사주팔자를 깨뜨린 분이란 말이에요. Significa que es aquel que pudo destruir todos los desastres y maldiciones que venían sobre nosotros. 결국 사단이 인간을 무너뜨렸거든요. Pero al final Satanás es el que derrumba, destruye a la persona. 사단을 멸하신 참 왕 되신 그리스도. Es ese Cristo que es ese absoluto rey que puede vencer la autoridad de Satanás. 그래서 우리는 이렇게 고백을 합니다. Entonces nosotros decimos de esta forma: 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo, 모든 문제 해결자. la solución a todos los problemas. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo, 인생 근본 문제 해결자. la solución al problema fundamental de nuestra 이 vida. 그리스도를 알고 Conociendo de este Cristo, 믿고 creyendo en Él 영접하는 순간 영원한 하나님의 자녀. y aceptándolo, a partir de ese momento somos hechos hijos eternos de Dios. 그래서 우리가 이런 의미를 알기 때문에 기도할 때마다 하나님께 감사합니다. Entonces cuando nosotros escuchamos de esto y sabemos el poder de su nombre, oramos y decimos gracias Dios. 그 자녀된 사람이 그때 예배를 드려. Esa persona en ese momento hecho hijo de Dios puede dar el culto. 자녀된 사람이 예수 그리스도 이름으로 기도하는 것입니다. La persona que es hecho hijo de Dios puede orar en el nombre de Jesucristo. 오늘 예수 그리스도 아니고는 절대 하나님 만날 수 없다. Entonces hoy ustedes deben de conocer que no pueden recibir esta salvación si no es a través de Jesucristo. 그래서 우리 이렇게 말합니다. Entonces nosotros decimos así: 그리스도가 아닌 오직 그리스도. no es que sea Cristo, sino es solo Cristo, 그분만이 유일한 길이 되시기 때문에. porque solo Él es el camino. 자, 그 그리스도에 대한 비밀을 모르는 많은 사람들이 계속 어려움을 당하고 있어요. Entonces, porque muchas personas no conocen de este misterio, están cayendo en grandes dificultades. 어떤 사람은 우울증으로, Hay muchas personas que tienen 어떤 depresión, 사람은 불면증으로, otras personas vienen con insomnio, 공황장애로, vienen con ataques de pánico. 뭐 두려운 일이 없는데 계속 두려워. No hay nada que les tengan que tener temor y están llenos de temor. 어떤 사람은 막 마약 중독으로, Y hay otros que lo reflejan con adicción a las drogas, con adicción a los juegos, 심지어는 살인으로, incluso con asesinatos. 특별히 악몽으로 시달리는 사람도 많아요. Incluso, especialmente, hay muchas personas que tienen pesadillas. 우리나라는 산이 굉장히 많아요. En Corea hay muchas 그 montañas. 산에 또 막 무당들이 그것도 굿도 많아요. Y cuando llegas a la montaña, allí hay muchos chamanes haciendo sus rituales. 한 번은 일부러 갔는데 그만 굿을 준비를 하더라고. Yo un día fui a propósito y estaban preparándose para empezar a hacer un exorcismo. 젊은 청년이 덩치도 있어요. Y había un hombre joven. 왜 굿을 하냐고. Y yo le pregunté, ¿por qué te estás haciendo el exorcismo? 너무 잠이 안 와가지고 막 미치겠다는 거예요. Dice que no podía dormir, que se estaba volviendo loco. 굿한다고 되겠어요? Entonces, ¿con eso se resuelve? 몇백만 원 들어가면서 Tiene que dar más de 1,000,000 de wones por esto. 우리는 막 100개만 되면 잠 오는데 Si me dan a mí $1,000, puede que duerma muy bien. 뜻밖에도 그런 사람들이 많아요. Pero aunque no lo crean, hay muchas personas así. 그래서 시달리는 사람은 일단 영접함으로 말미암아 신분이 하나님 자녀부터 먼저 돼야 된다. Entonces, para poder identificar esto, simplemente con cambiar nuestra identidad, hijos de Dios, ya comenzamos a resolverlo. 그러면서 삶도 규모 있게 살아야 되잖아요. Y obviamente debemos de tener una vida con algún valor. 늘 늦게 자고 Vamos a decir que dormimos siempre tarde, TV 보고 viendo la televisión, 게임하고 haciendo o jugando videojuegos. 아무래도 그러면 영향 가지. Obviamente eso va a influir sobre nuestras vidas. 조금 하나님을 바라보는 시간을 가져야 돼요. Debemos de invertir un poco de tiempo para Dios. 젊은 친구가 막 잠이 안 와. Hay un joven que dice que no 약 tiene 먹어. sueño, que aunque tome pastillas, pues no puede dormir. 직장 생활도 잘 안 돼요. E incluso su vida laboral no le está funcionando. 어느 날 Pero un día
예수 그리스도를 고백하고 confesó de Jesucristo. 영접함으로 하나님 자녀가 되었습니다. Y a través de esa confesión, pues aceptó a 계속 Dios. 말씀 듣는 가운데 치유되더라고요. Y en medio de todo esto, escuchando la palabra, él fue sanado. 여러분, 의학적으로 고칠 수 없는 병들이 참 많아요. Porque hay muchas enfermedades que por la medicina no han podido encontrar la sanidad. 영적으로 인해서 오는 질병은 영적으로 풀어야 됩니다. Entonces, las enfermedades que son espirituales debemos de resolverlas mirándolas espiritualmente, 정확한 그리스도 예수를 알고 conociendo de ese Jesucristo correctamente. 말씀이 내 속에 들어오면 치유됩니다. Porque cuando la palabra entra en mí, puedo recibir sanidad. 왜? ¿Por qué? 하나님의 말씀은 지금도 살아있기 때문에. Porque la palabra de Dios aún hoy está viva. 이제 비대면으로 이렇게 말씀을 나누고 있습니다. Ahora estamos escuchando de este mensaje indirectamente. 성령은 시간과 공간에 제한받는 분이 아니에요. Pero el Espíritu Santo no es algo que pueda ser detenido por el tiempo o el espacio. 여러분이 말씀 들을 때 영혼이 힘을 얻으시고요. Entonces, cuando ustedes escuchan de la palabra, deben de ganar fuerza. 심지어는 정신, 마음도 치유가 되어지고 Incluso deben de recibir esa sanidad tanto como en el corazón como en el cuerpo. 모든 것이 회복되는 중요한 말씀 듣는 시간 되다. Yo deseo que sea un tiempo muy importante donde ustedes puedan recibir esa sanidad a través de la palabra. 다음 주 뵐 때까지 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que hasta la semana que viene ustedes estén en victoria. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 많은 쿠바 백성들이 있지만 그 가운데 오늘 구주 예수 그리스도의 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos porque a pesar de tantas personas en Cuba, este grupo ha podido estar escuchando aquí del mensaje de Cristo. 이분들에게 먼저 말씀의 증거, 믿음의 증거를 주옵소서. Que ellos primeramente reciban las evidencias de la palabra y las evidencias de la fe. 말씀 듣다가 영육간의 질병이 치유되게 하옵시며 Que mientras escuchen de la palabra ellos puedan ser sanados de cualquier enfermedad, tanto física como espiritual. 약한 부분들이 강하게 되어지는 응답도 보게 하옵소서. Permítele ver las respuestas a cada una de sus debilidades. 그리스도 안에서 이분들 개인과 가정과 모든 생업 현장 속에 하나님 나라, 하나님의 축복이 임하게 하옵소서. Permite que venga el reino de Dios y sus bendiciones tanto personal como a cada una de sus familias. 이분들 때문에 주변의 모든 사람들이 정확한 복음 알도록 역사여 주옵소서. Obra para que sobre cada una de estas personas pueda venir la gracia de Dios. 쿠바 복음에 쓰임 받는 하나님의 역사가 이들을 통해서 일어나게 하옵소서. Permite que se levanten tus obras a través de cada uno de ellos para la evangelización de Cuba. 때를 따라 돕는 하나님의 은혜가 항상 이들에게 임하게 하옵소서. Permite que venga siempre tu gracia sobre cada uno de ellos, aun en las dificultades. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Dios viviente Jesucristo. 아멘. Amén. 감사드립니다. Gracias. 다음 주 월요일 우리나라 시간으로 10시에 여러분 뵙고 이 말씀 가지고 포럼하기를 원합니다. Nos vemos la semana que viene, el lunes, en horario de Corea a las 10 de la mañana. 밀레이드 있어? Miladies, 잘 들으세요. escucha bien el mensaje. 다음 주 뵙겠습니다. Nos vemos.